हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर जनाची नाल्यार मनाची तरी लस दवरा रे। म्युनिसिपालिटीन कितें करपाक बसले, टायमपास करपाक बसले। हां, ह्या वॉर्डाचो कावन्सिलर म्हाका दिसता कांयच कामाचो ना तसो जालें। हांव ते वारणापुरी फ्लायओवर स्टार्ट जाता न्हू तेच पॉयंटाचेर आसा आनी ही गार्बेज पळया तुमी, ही गार्बेज पळोवपाक शकता म्हाज्या लेफ्ट सायडीक। ही गार्बेज काड म्हणून रिक्वेस्ट केल्या, आतां कितले दीस जाले। कितें रे जाल्यार एक बारीकशें काम जायना रे तुमचे कडेन? हां, फक्त सप्तकाक रावल्यात खावपाक ओडपाक। कितें रे? हां, फक्त आमदारां वांगडा भोंवतले, आमदारां वांगडा भोंवन मिरयतले फक्त। ही कामां केन्ना करतले रे? आतां कितले व्हिडिओ काडले आनी कितली रिक्वेस्ट केली आनी व्हिडिओज काडून तुमकां सुद्दां धाडले मरे ही गार्बेज मातशी काडा म्हणून। अरे 2 वरांचें सुद्दां काम न्हू हे, 4-5 लेबर घालीत जाले, मागीर कामां करतले कसली कामां करतले? ही जर कामां करपाची ना न्हू जाल्यार कसली कामां करतले? तशें जाल्यार कावन्सिलर कित्याक जातात? झग मारपाक जातात, हां, पयशे खावपाक जातात, स्वताची पोटां भरपाक कावन्सिलर जातात। एक सांगता, दाम बापाच्या स्थळान तुमी इलेक्शनाक हे निवडून येयले आनी जेन्ना इलेक्शनाच्या पयलीं तुमी वचोन थंयसर जे नाल्ल थेयतात, सांगणे करतात न्हू, कितें रे तुमी फटींगपणां उलयतात। हां, उगडास दवरा। कित्याक जेन्ना सामान्य जनता तुमकां हे काम कर म्हणून सांगता न्हू, तुमी ही कामां करपाक सोदिना। तुमी म्हाका दिसता पयशे करपाक पेटावले दिसता जे कावन्सिलर आनी बाकीचे जे कोण आहात ते। कितें रे आतां ह्या वॉर्डाच्या कावन्सिलराक कळना, तेणी इनिशिएटीव घेवन हांगासर ते 4 लेबर घालून करून घेवपाचें मरे हें। कितें रे? हां, आतां पळय कितली गार्बेज ही आतां हांगासर हे एकटे येयल्या ती गटार आतां ही व्हांवून दर्यान वयतली। कितले दीस जाले तुमकां सांगता, तरी पूण तुमचे दोळे उगडाना। हां, मॅसेजी धाडले तुमकां कावन्सिलरांक कडल्यान, तरी दोळे उगडाना। दादागिरी करूंक म्हटले, दादागिरी मत जिरोवपाक जावो सांगा। कितें रे चड शाणे समजो नाका। मत जिरोवंक जावो न्हू जाल्यार सांगा, तोय जिरोवया सारको तुमचो। कांयच कामाचें ना तुमी मेले न्हू।